أورد النووي رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه موقوفا عليه أنه قال: أرقبوا محمدا صلى الله عليه وسلم في أهل بيته، رواه البخاري. قال: معنى أرقبوا راعوه واحترموه وأكرموه، راعوه واحترموه وأكرموه، أي بإكرام آل بيته صلوات الله وسلامه عليه والمعرفة بحقهم ومكانتهم وقدرهم. Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan sebuah riwayat dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Beliau meriwayatkan dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, itu hadis yang mauquf, di mana Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu pernah berkata, "Urqubu Muhammadan fi ahli baitihi." Ya. Ingatlah atau perhatikanlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perhatikanlah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang keluarganya. Artinya urqubuhu artinya apa? Ra'uhu wahtarimuhu wa akrimuhu. Itu perhatikanlah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan hormatilah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan muliakanlah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan memuliakan ahlul baitnya. Riwayat ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. قد جاء في صحيح البخاري عن أبي بكر رضي الله عنه قال لعلي رضي الله عنه: والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي. يقسم بالله العظيم أن مكانة قرابة النبي صلى الله عليه وسلم أشد عنده وأحب إلى قلبه من قرابته هو رضي الله عنه، وأن يصل قرابة النبي صلى الله عليه وسلم أحب إليه من أن يصل قرابته هو. وهذا إخبار بمشاعره الفياضة وما يكن في قلبه لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء في صحيح البخاري عن عقبة بن الحارث رضي الله عنه قال: صلى أبو بكر رضي الله عنه العصر ثم خرج يمشي فرأى الحسن يلعب مع الصبيان فحمله على عاتقه وقال: بأبي شبيه بالنبي لا شبيه بعلي، وعلي يضحك رضي الله عنه إلى جنب أبو بكر، وأبو بكر رضي الله عنه يحمل الحسن بن علي أمام والده ويضعه على عاتقه ويقول: بأبي، أي أفديك بأبي. يحمل هذا الصحابي الصغير، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة، فيحمله على عاتق من باب المداعبة والملاطفة والمؤانسة وإظهار المحبة لهذا الصحابي الجليل. يضعه على عاتقه ثم يأتي بهذا الرجز الجميل: بأبي شبيه بالنبي لا شبيه بعلي. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian juga telah datang satu riwayat dalam Sahih Al-Bukhari bahwasanya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu pernah berkata kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, "Walladzi nafsi biyadihi la qarabatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahabbu ilayya an asila min qarabati." Kata Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih aku sukai untuk aku bersilaturahmi, ya, menyambung hubungan daripada kerabatku sendiri. Perhatikan dalam pernyataan Abu Bakar di sini. Abu Bakar bersumpah dengan nama Allah bahwasanya kedudukan kerabat Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih tinggi di sisi Abu Bakar radhiyallahu taala anhu dan lebih disukai, dicintai oleh Abu Bakar radhiyallahu taala anhu dalam hatinya daripada kerabatnya sendiri. Dan beliau lebih suka untuk menyambung silaturahmi dengan kerabat Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada menyambung dengan silaturahmi dengan kerabatnya sendiri. Ini merupakan penggambaran dari perasaan, ya, dari kecintaan yang ada dalam hati Abu Bakar radhiyallahu taala anhu terhadap Ahlul Bait, ya, di mana Abu Bakar radhiyallahu taala anhu benar-benar mengetahui tentang kedudukan Ahlul Bait dan mengetahui tentang bagaimana manzilah mereka dalam syariat Islam. Demikian juga dalam Sahih Bukhari dari Uqbah bin Al-Harith radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Shalla Abu Bakrin radhiyallahu anhu al-'asr, thumma kharaja yamshi fara'a al-Hasan yal'abu ma'a sibyan." Suatu saat Abu Bakar radhiyallahu taala anhu salat asar. Kemudian setelah itu Abu Bakar radhiyallahu taala anhu melihat keluar kemudian berjalan, tiba-tiba dia melihat Al-Hasan, yaitu anaknya Ali bin Abi Thalib, sedang bermain dengan anak-anak. Fahamalahu ala atiqihi. Kemudian Abu Bakar pun mengambil Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma, kemudian Abu Bakar pun menggendong Al-Hasan di atas pundaknya. Kemudian dia berkata, "Bi abi syabihun bin Nabi la syabihun bi Ali."
Dia mengatakan bahwasanya Al-Hasan ini mirip dengan Nabi dan tidak mirip dengan Ali. Ya. Abu Bakar radhiyallahu anhu bercanda di hadapan Ali bin Abi Thalib. Dalam riwayat disebutkan wa Aliyun yadhhak. Ali pun tertawa mendengar perkataan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Lihatlah di sini Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu mengangkat Hasan bin Ali di hadapan ayahnya yaitu Ali bin Abi Thalib. Ya. Kemudian Abu Bakar meletakkan Al-Hasan di atas pundaknya. Kemudian dia berkata, bi abi ya, syabihun bin Nabi la syabihun bi Ali. Ya. Dia mengangkat sahabat yang kecil ini Hasan bin Ali radhiyallahu taala anhu. Kemudian kita tahu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menghabarkan bahwasanya Hasan dan Husain sayyidah syababi ahli jannah. Bahwasanya Hasan dan Husain cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam keduanya merupakan pemimpin para pemuda di surga. Oleh karenanya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu yang mencintai Hasan mengangkat Hasan di atas pundaknya dalam rangka untuk bermudaabah itu bercanda bermain dengan Hasan bin Ali. Dan di hadapan ayahnya, di hadapan Ali bin Abi Thalib. Dan dalam rangka untuk menunjukkan bagaimana rasa cintanya kepada cucu Nabi SAW. Kemudian dia pun mengucapkan suatu semacam sajak. Ya, sajak yang indah, kata Abu Bakar. Bi abi syabihun bin Nabi la syabihun bi Ali. Yaitu artinya, sungguhnya Hasan ini miripnya dengan Nabi, bukan mirip dengan Ali. Sehingga membuat Ali bin Abi Thalib pun tertawa. وهذه الوصية التي أورد الإمام النووي وصية أبي بكر رضي الله عنه قال فيها أرقبوا محمدا صلى الله عليه وسلم في أهل بيته يخاطب بذلك الناس ويوصيهم بآل البيت والمراقبة للشيء المحافظة عليه والمعنى احفظوه فيهم فلا تؤذوهم ولا تسيئوا إليهم هذا مراد أبي بكر رضي الله عنه فأقول أهل السنة والجماعة أخذوا هذا المنهج المبارك والمسلك العظيم تجاه آل البيت من محبة واحترام وتقدير وتوقير وثناء على آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفة لأقدارهم وبعد عن الإساءة إليهم أو الجفاء في حقهم أو الوقوع فيهم أو نحو ذلك أخذوا هذا المنهج من الصحابة وعلى رأسهم وفي مقدمتهم صديق الأمة أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. Adapun tadi riwayat yang disampaikan oleh Imam Nawawi rahimahullah di mana Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu pernah berkata urqubu Muhammadan fi ahli baitihi ya. Hendaknya kalian yang memperhatikan Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada keluarganya. Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu mengucapkan hal ini di hadapan masyarakat, di hadapan orang-orang. Jadi tidak tatkala beliau mengucapkan perhatikanlah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada keluarganya, ini diucapkan oleh Abu Bakar tatkala berkhutbah di hadapan banyak orang. Di mana Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu mewasiatkan kepada mereka untuk memperhatikan hak-hak ahlul bait. Dan al-muraqabah urqubu ya, muraqabah artinya memperhatikan, menjaga. Ya artinya seakan-akan Abu Bakar mengatakan jagalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan menjaga karib kerabatnya, menjaga keluarganya. Maka janganlah sampai kalian menyakiti mereka, janganlah sampai kalian berbuat buruk kepada mereka. Inilah makna dari perkataan Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, urqubu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam fi ahli baitihi. Perhatikanlah Muhammad, jagalah hak Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi ahli baitihi, yaitu pada keluarganya dengan menjaga hak-hak keluarganya. Oleh karenanya, sebagaimana telah lalu disampaikan, ahlu sunnah wal jamaah mengambil praktek secara nyata tentang kecintaan kepada ahlul bait, itu mereka mengambil prakteknya dari sahabat Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu yang sangat cinta dan sangat menghormati keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. ولو أخذنا أيها الإخوة المستمعون الكرام نتتبع لو أخذنا أيها الإخوة المستمعون الكرام نتتبع أقوال الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في بيان مكانة آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام وبيان منزلتهم العظيمة مثل أقوال عمر وأقوال عثمان وغيرهم من الصحابة نجد أن النقول في هذا الباب كثيرة جدا ومتعددة. والإمام النووي رحمه الله تعالى إنما أراد أن يذكر أثرا واحدا بما يكفي مع مثل هذا
الكتاب لأن المقام لا يسع للبسط. أما العلماء الذين كتبوا في هذا الباب مفردا فإنهم جمعوا فيه الفوائد العظيمة العديدة المتنوعة. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya kita ingin mengumpulkan perkataan para sahabat, baik Abu Bakar As-Siddiq dan yang lainnya tentang bagaimana penjelasan mereka, pernyataan mereka tentang kecintaan mereka terhadap Ahlul Bait, kemudian juga bagaimana penghormatan mereka terhadap Ahlul Bait, maka kita akan mendapatkan perkataan yang sangat banyak, baik perkataan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, perkataan atau pernyataan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, pernyataan Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu dan juga para sahabat yang lain. Maka kita akan dapati banyak nukilan-nukilan dari mereka yang menjelaskan tentang perhatian mereka dan penghormatan mereka terhadap keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja dalam kitab Riyadhus Shalihin, Al-Imam Nawawi rahimahullah, kita tahu bahwasanya kitab ini adalah kitab yang ringkas, maka beliau hanya menyebutkan tentang satu asar saja dari Abu Bakar, ini sudah cukup. Abu Bakar ya yang merupakan orang terbaik dalam umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah nabinya, ya, maka sudah cukup bagaimana bukti bahwasanya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu ya sangat mencintai dan menghormati para Ahlul Bait. Adapun kalau kita lihat para ulama yang membuat tulisan khusus atau buku-buku khusus tentang Ahlul Bait, maka kita akan dapati mereka banyak menukil perkataan para sahabat, perkataan Abu Bakar, Umar, Utsman dan yang lainnya tentang penghormatan mereka terhadap keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. أيضا أيها الأخوة الكرام، وهذا جانب مهم وعظيم ينبغي أن نراعيه وأن نهتم به، ألا وهو أن يكون شأننا مع آل البيت التوسط والاعتدال، وهذا هو النهج المبارك في الأمور كلها، التوسط والاعتدال بين الغلو والجفاء والإفراط والتفريط. قال الله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فأهل السنة وسط، وخيار الأمور أوساطها لا تفريطها ولا إفراطها، ولهذا من حقوق آل البيت التوسط والاعتدال فيهم، فمن غلا في آل البيت لم يرعى حقوقهم، لأن الغلو فيهم ليس من الرعاية لحقوقهم في شيء، ومن جفى أيضا في حق آل البيت أيضا لم يرعى حقوقهم، فلا تكون الرعاية الحقة لحقوق آل البيت إلا بالتوسط والاعتدال، وهو النهج الذي كان عليه الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم، وقد تقدم الإشارة ولا سيما إلى موقف صديق الأمة أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. Kemudian ada juga sisi yang sangat penting yang hendaknya diketahui, ya bahwasanya bagaimana sikap kita terhadap Ahlul Bait, ya. Hendaknya sikap kita terhadap Ahlul Bait, kita mengambil sikap tengah. Tidak boleh berlebih-lebihan dan juga tidak boleh kasar kepada mereka. Ini adalah manhajnya Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam setiap perkara, dalam bab masalah Ahlul Bait dan juga bab-bab yang lainnya, yaitu sikap tawassut wal i'tidal, sikap tengah dan sikap yang seimbang. Antara sikap yang terlalu keras dan antara sikap yang meremehkan. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida." Demikianlah kami telah menjadikan kalian sebagai umat yang tengah agar kalian menjadi persaksian bagi manusia dan agar Rasul menjadi saksi atas kalian. Allah menjadikan umat Muhammad sebagai ummatan wasata, umat yang tengah. Ahlus Sunnah adalah umat yang tengah. Oleh karena kita tahu bahwasanya sebaik-baik urusan adalah yang paling tengah, tanpa berlebih-lebihan, ya, dan tanpa juga kekurangan. Oleh karenanya di antara hak-hak Ahlul Bait, ya, harus kita perhatikan dengan cara yang tengah. Barang siapa yang berlebih-lebihan terhadap Ahlul Bait, ya, berlebih-lebihan dengan tidak wajar, maka hal ini sungguhnya orang tersebut tidak memperhatikan hak-hak mereka. Karena sikap berlebih-lebihan terhadap Ahlul Bait bukanlah bentuk memperhatikan hak mereka sama sekali. Demikian juga sebaliknya, barang siapa yang bersikap kasar, keras terhadap mereka, ya, tidak menghormati mereka, tidak memperhatikan hak mereka, pada sungguhnya dia juga tidak memperhatikan hak-hak Ahlul Bait. Oleh karena tidak mungkin perhatian yang benar bisa kita berikan kepada Ahlul Bait kecuali dengan sikap yang tengah dan sikap yang seimbang. Dan inilah manhaj atau cara yang dikerjakan oleh para sahabat sebagaimana telah lalu, terutama yang dicontohkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. وأختم هذا الحديث أيها الإخوة الكرام بأيضا جانب ينبغي أن نعنى به، وهو أن ننشئ أبناءنا وأولادنا
منذ الصغر على احترام الصحابة عموما واحترام آل بيت النبي ومعرفة أقدارهم ومكانتهم، وتحدثا بنعمة الله سبحانه وتعالى علي. أكرمنا الله عز وجل بتربية من الوالد العالم الفاضل الشيخ عبد المحسن العباد البدر حفظه الله منذ الصغر على المحبة لآل البيت والمحبة للصحابة عموما. ومن عظيم عنايته حفظه الله ومتع بحياته وعلمه بهذا الأمر سمى عددا من إخواني وأخواتي بأسماء آل البيت وأسماء زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وأسماء صحابة الكرام. سمى الحسن والحسين وعلي وفاطمة، وسمى عائشة وزينب، وسمى على زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. وكل واحد من هؤلاء الإخوان يلقبه بلقب من سماه به، فعرفنا هؤلاء وعرفنا ألقابهم وعرفنا كناهم منذ الصغر. هذا مسمى على فلان وكنيته فلان وهذا من أخباره كذا إلى آخره. وألف رسالة في مكانة آل البيت، وهي رسالة عظيمة ونافعة بعنوان مكانة آل البيت، وهي مطبوعة متداولة، وأسأل الله عز وجل أن يبارك وأن ينفع. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di akhir penghujung kajian kita pada kali ini, Syekh mengingatkan bahwasanya hendaknya kita sejak awal mendidik anak-anak kita ya agar mereka menghormati para sahabat secara umum dan agar mereka mencintai keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengenal tentang manzilah dan kedudukan para sahabat dan juga keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Syekh menyatakan bahwasanya hanya sekedar untuk menceritakan tentang nikmat yang Allah berikan kepada keluarga beliau ya, bahwasanya beliau menyatakan sejak kecil beliau telah dididik oleh ayah beliau, yaitu seorang ulama kota Madinah yang bernama Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah taala. Ayah beliau sejak kecil sejak Syekh masih kecil sudah dididik untuk mencintai keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga dididik untuk mencintai para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara besarnya perhatian ayah beliau Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah taala, semoga Allah memperpanjang umur beliau dan mengisi kehidupan beliau dengan ketakwaan dan amal yang saleh. Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad telah menamakan anak-anak beliau ya, yaitu saudara-saudara Syekh Abdul Razak, baik saudara-saudara laki-laki maupun saudara-saudara perempuan beliau, dengan nama-nama Ahlul Bait. Dengan nama-nama Ahlul Bait. Dengan demikian juga dengan nama-nama istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya di antara saudara-saudara Syekh Abdul Razak ada yang namanya Al-Hasan, ada yang namanya Al-Husain, ada yang namanya Ali, ada yang namanya Fatimah, ada yang namanya Aisyah, ada yang namanya Zainab ya. Demikian juga ini nama-nama keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik dari cucu-cucu Nabi ataupun Ali bin Abi Thalib ataupun istri-istri Nabi, semuanya nama-nama tersebut digunakan oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad untuk menamakan nama-nama anak-anak beliau ya, hafizahullah taala. Kemudian beliau juga menyebutkan, Syekh Abdul Razak juga menyebutkan bahwasanya orang-orang tersebut yang dinamakan atau saudara-saudara Syekh yang dinamakan dengan nama-nama Ahlul Bait juga diberi laqab ya sesuai dengan nama orang yang menamakannya. Oleh karenanya kalau seorang namanya misalnya Ali, dia punya laqab sendiri, dia punya gelar sendiri, sehingga bisa diketahui kunyahnya, diketahui sejarahnya, dan ini dilakukan sejak penanaman kecintaan kepada Ahlul Bait dan perhatian terhadap Ahlul Bait dan para sahabat telah ditanamkan oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah taala kepada anak-anaknya sejak mereka kecil, sehingga diketahui sejarah penamaan, kenapa dinamakan dengan si fulan, kemudian kenapa kunyahnya demikian, kenapa laqabnya demikian ya. Ini semua adalah bentuk perhatian Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad terhadap Ahlul Bait. Kemudian juga Syekh memberitahukan kepada kita bahwasanya Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah taala juga telah menulis sebuah risalah ya, sebuah tulisan ya tentang kedudukan Ahlul Bait Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga menjelaskan tentang keutamaan mereka dan manzilah mereka di sisi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan buku ini sudah dicetak dan beredar di masyarakat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat yang besar terhadap buku tersebut. وأيضا أختم بفائدة تتعلق بهذا الموضوع، وهو أن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وهو على جادة أهل السنة والجماعة
له عناية عظيمة ببيان مكانة آل البيت وفضل آل البيت، وأيضا سمى أبناءه بأسماء آل البيت. أبناؤه هم علي والحسن والحسين وعبد الله وإبراهيم، هؤلاء كلهم من آل البيت. وفاطمة بنته، له بنت واحدة سماها فاطمة. سمى واحدا فقط من أولاده عبد العزيز، وإلا بقية أولاده وبنته الوحيدة كلهم بأسماء آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، إنه سميع قريب مجيب. Demikian juga para pendengar yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang merupakan salah satu dari ulama Ahlu Sunnah wal Jamaah juga memiliki perhatian yang besar terhadap Ahlul Bait. Oleh karenanya beliau menamakan anak-anak beliau dengan nama-nama Ahlul Bait, di antaranya Hasan dan Husain, kemudian Ali, kemudian Abdullah, kemudian Ibrahim. Ini merupakan nama-nama Ahlul Bait. Syekh Muhammad bin Wahhab rahimahullah juga memiliki seorang putri, satu-satunya putri beliau namakan dengan Fatimah. Ini juga namanya Ahlul Bait. Beliau hanya memiliki seorang anak yang dinamakan dengan Abdul Aziz. Itulah satu-satunya putra Syekh Muhammad bin Wahhab yang namanya bukan merupakan nama Ahlul Bait. Adapun seluruhnya anak-anak beliau yang lain, seluruhnya diberi nama dengan nama-nama Ahlul Bait.